सकते हैं का ये जो नीरमल के खूबसूरत राजघाट प्रांगण है, का ये जो खूबसूरत प्रांगण है, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस आप सभी के लिए लेकर आए हैं। क्या बोलते हो पप्पूदा? जरूर जरूर, बेसब्री से हमारे दर्शक इंतजार कर रहे थे कब होगा 5th इवेंट मेला घर में। तो देखते देखते आज वो शुभ घड़ी चला आया। कुछ ही क्षणों में हमारे आज के इस कार्यक्रम के शुभ उद्घाटन होंगे। हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के माननीय उद्घाटक तथा राज्य की पर्यटन दफ्तर की माननीय मंत्री श्री सुशांत चौधरी महोदय के लिए। और हमारे बीच कुछ ही क्षणों में उपस्थित होंगे हमारे इस राज्य की पंचायत उच्च शिक्षा दफ्तर की माननीय मंत्री श्री किशोर बर्मन महोदय के साथ। और इसी के बीच में जिन जिन हमारे रेस्पेक्टेड गेस्ट को मैं देख रहा हूँ, सिपाही जला जिला परिषद की माननीय सभाधिपति मैडम सुप्रिया दास दत्ता मैडम यहाँ पर मौजूद है। उपस्थित है हमारे आज के इस कार्यक्रम की माननीय प्रेसिडेंट, और उपस्थित है हमारे आज के इस कार्यक्रम की माननीय सम्मानीय अतिथिगण से लेकर मैडम शारदा चक्रवर्ती से लेकर मैडम अनामिका घोषपाल रॉय मैडम के साथ काफ़ी सारे डिग्नेटरीज। और यहाँ पर उपस्थित है सिपाही जला जिला परिषद के माननीय सहकारी सभाधिपति श्री पिंटू आइच महोदय और काफ़ी सारे गण्यमान्य अतिथिवृंद धीरे धीरे हमारे आज के इस कार्यक्रम पे आ रहे हैं। हम सब मिलके बिताएंगे इस 5th इवेंट मेला घर में। तो इतने सारे ऑडियंस, रात धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आप लोगों का मौजूदगी ये बता दे रहा है कि मेला घर और मेला घर में नहीं है, एक फेस्ट के रूप में मेला घर पूरे दुनिया में वायरल हो रहे हैं। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी सारे हमारे सोशल वर्कर्स यहाँ पर मौजूद है, जिनके माध्यम से इस मेला घर का प्रोमो फेस्ट ना बल्कि मेला घर में बल्कि पूरे विश्व में इसका वार्ता, इसका मैसेज आप लोग पहुंचा दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा यूनिटी प्रोमो फेस्ट इस 5th इवेंट के लिए एक जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। और ये ताली जोरदार होना चाहिए ऑडियंस। तो चलिए फिर और देर नहीं करते हैं, उद्घाटन हम बहुत ही जल्द करेंगे हमारे गणमान्य अतिथिगणों के आने के बाद। लेकिन उससे पहले तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के शाम की म्यूजिकल कॉन्सर्ट। और हम मंच पे बुलाते हैं, किसे बुला रहे हैं हम? एनीबॉडी गेस कौन हो सकता है अभी इस मंच पर आने वाला संगीत कलाकारों में से? कुछ उम्मीद है आप सभी लोगों को? कौन आ रहे हैं अभी इस मंच पर जिनके आवाज सुनने के लिए आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे? मैं थोड़ा समय चाहूंगा हमारे कलाकार को जो बैलेंसिंग है वो प्रस्तुत करने के लिए, सिर्फ कुछ ही टाइम, उसके बाद ही इस मंच पर शुरू करेंगे सिर्फ गाना और गाना जो डेडिकेट करेंगे यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे दर्शक भाई बहन के लिए। तो यस, जैसा कि मेरे को एंकर मिस्टर पप्पूदा ने भी बोल दिया है कि आज का ये कार्यक्रम एकदम मेला घर के लिए ही नहीं पूरे त्रिपुरा के लिए यादगार रहने वाला है। तो मंच पर हम बहुत ही जल्दी यहाँ से एग्जिट करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो बैंड है नन अदर देन द मिरर बैंड बहुत ही जल्द परफॉर्म करने वाले हैं। तो उनके लिए हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि हम यहाँ से एग्जिट करें, एक बार फिर से आप सभी से गुजारिश करूंगी कि हमारे मिरर बैंड के लिए जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।
एक नई पहचान दी है। आज त्रिपुरा को कौन नहीं जानता। एक समय ऐसा था जब लोग पूछते थे त्रिपुरा कहाँ है, क्या त्रिपुरा वाकई भारत में है, त्रिपुरा में अगर हम जाए भी तो कहाँ जाए, त्रिपुरा में देखने लायक ऐसा क्या है जिसके लिए हम हजारों पैसे खर्च करके हजारों मील दूर त्रिपुरा में एक वैकेशन के लिए आए। ये कुछ सालों पहले तक हमारी सोच रही है, सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि विभिन्न कोनों से, देश के विभिन्न कोनों से जितने भी लोग जो टूरिज्म को प्यार करते हैं, जो ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, उनका ये मानना था। लेकिन जैसे ही हमारे राज्य में टूरिज्म विभाग और हमारे माननीय टूरिज्म मिनिस्टर श्री सुशांत चौधरी जी के दूरदर्शिता से और उनकी जो एक विजनरी प्लान के साथ जो हमने प्रोमो फेस्ट 2024 से शुरुआत की थी, उसने पूरे त्रिपुरा को पूरे वर्ल्ड में एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, एक नई आइडेंटिटी दी है। और उसी सोच के साथ, उसी नई पहचान के साथ हम आपके सामने यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 पर आ चुके हैं। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक चेक, हेलो चेक चेक, हेलो चेक, हेलो चेक चेक, गिटार हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक चेक, मेल बोकालटा ईशानजीत, हेलो हेलो चेक चेक, हेलो हेलो चेक चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक चेक, हेलो हेलो चेक। নমস্কার খোলমখা সবাইকে। ব্যান্ডমেয়ারের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এত বড় একটি স্টেজ উপহার দেওয়ার জন্য। লেটস ইন্ট্রোডিউস উইথ আওয়ার ব্যান্ডমেট ফার্স্ট। ব্যাস গিটারে রয়েছে মলহার, অক্টোবেরে রয়েছে সৌহার্দ্য, ড্রামে রয়েছে অনন্ত, কিবোর্ডে রয়েছে অভিনব অ্যান্ড লিড গিটারে রয়েছে প্রতিকৃত। গানে গানে রয়েছি আমি ঋত্বিকা এবং ঈশানজিৎ।
So, firstly, we will pay a tribute to our legendary singer, our Northeast legend, late Zubin Garg sir, with a melodious instrumental music. I hope you will like it and stay with us. হ্যালো চেক চেক হ্যালো চেক নমস্কার উপস্থিত সকলকে জানাই ব্যান্ড মিনারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ভালোবাসা ও অভিনন্দন। আমি সঞ্জিত কিছু পরিবেশনা নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। যদি ভালো লাগে আমাদের করতালি দিয়ে সহযোগিতা করবে। ধন্যবাদ। पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हाथ ऐ दिल बेकरार मेरे दिल बेकरार तू ही बता पहला नशा पहला खुमार Come on everybody
जमीन, रह जाऊंगा कहीं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। ओ पहला नशा पहला खुमार। उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के। नारा 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 नारा, उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के। रह जाऊं जैसे मैं हार के, और चूमे वो मुझे प्यार से। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। Thank you. তুমি জানো, তুমি নাম লেখে নাও। हेलो 1 2 3 go। da 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 da
ni da ni da da ni da da ni da ni o da ni da ni da ni da da ni da da ni da 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 ni da na de de na da na de de na da na de 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 do da da ni da na de de na de do da da ni da na de de ভালো কইরা বাজান গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে ও তুই ভালো কইরা বাজান গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে সুন্দরী কমলা সুন্দরী কমলা চরণে নূপুর রিনি ঝিনি কইরা বাজে রে ভালো কইরা বাজান গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে ও তুই ভালো কইরা বাজান গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে সবাই মিলে সুন্দরী কমলা পরনে শাড়ি সুন্দরী কমলা পরনে শাড়ি রইবে ঝলমল করে রে সুন্দরী কমলা সুন্দরী কমলা চরণে নূপুর টলমল কইরা তোলে রে ভালো কইরা বাজান গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে ও তুই ভালো কইরা বাজান গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে এ বাড়ি হইতে ও বাড়ি যাইতে এ বাড়ি হইতে ও বাড়ি যাইতে খাট মারে ঝিলমিল পানি রে আমার ভিজে আমার ভিজে জামা জোড়া কইনার ভিজে শাড়ি রে ভালো কইরা বাজান গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে ও তুই ভালো কইরা বাজান গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে সুন্দরী কমলা সুন্দরী কমলা চরণে নূপুর রিনি ঝিনি কইরা বাজে রে ভালো কইরা বাজান গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে ও তুই ভালো
চেক হ্যালো চেক আমি এখন একটি জনপ্রিয় গান করার চেষ্টা করছি, আশা করি ভালো লাগবে। One, two, three. 1, 2, go. পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে স্যাটেলাইট আর কেবলের হাত, দুই রুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দি। আহা হা হা আহা আহা হা হা আহা আহা ঘরে বসে সারা দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ আজ হাতের মুঠো, মুছে গেছে দেশ কাল সীমানার বন্দি। আহা হা হা আহা আহা হা আহা আহা হা ভেবে দেখেছো কি তারাও যত আনন্দ দূরে আরো দূরে, তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে। ভেবে দেখেছো কি তারাও যত আনন্দ দূরে আরো দূরে, তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে। সারি সারি মুখ আসে আর যায় নেশা, তুই চোখ টিভি পর্দা বোকা মাগুরের আগুনের সাথে সঙ্গী। আহা হা হা আহা আহা হা হা আহা আহা পাশাপাশি বসে একসাথে দেখা একসাথে নয় আসলে যে এক তোমার আমার হারাতে নয় ফন্দি। আহা হা হা আহা আহা হা হা আহা আহা হা হা ভেবে দেখেছো কি তারাও যত আনন্দ দূরে আরো দূরে, তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে। জানে কই कैसी है ये जिंदगानी जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। সকলকে অনুরোধ করবো একটু মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটটা অন করে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য। आधी आधी जागी आधी आधी सोई आधी ये तेरी तो लगता है रोई लेकर के नाम हमारा
रूठा रूठा रब छूटा छूटा सब टूटा टूटा दिल तेरे बिना अब कैसे हो जीना गवारा आहा हा हा आहा आहा हा हा आहा आहा हा हा ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी ना 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 yeah 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 हमारी अधूरी कहानी थैंक यू सो मच এখন আমি একটি লোকগীতি গাওয়ার চেষ্টা করছি যদি ভালো লাগে করতালি দিয়ে সহযোগিতা করবেন ধন্যবাদ আঙ্কেল স্টার্ট করবো দে পাল তুলে দে মাছ হেলা করিস না ও দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনায় ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনায় সকলে কোথায় গেলে মদিনায় নবী এলো মমিনার ঘরে আসিলে হাজার মানি কদিলে মুক্তা ঝরে ও মদিনায় নবী এলো মমিনার ঘরে আসিলে হাজার মানি কদিলে মুক্তা ঝরে ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা Make some noise!
রোশনীতে দুনিয়া গেছে ভরে সিঁদুরের বাতি জ্বলে মদিনার ঘরে ঘরে ও যে নূরের রোশনীতে দুনিয়া গেছে ভরে সিঁদুরের বাতি জ্বলে মদিনার ঘরে ঘরে ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা যেতে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাবো মদিনায় ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাবো মদিনা একবার ছেড়ে দে নৌকা আমি যাবো মদিনা একবার ছেড়ে দে নৌকা আমি যাবো মদিনা দেখেছিলাম স্বপ্নে ওরে স্বপ্নে দেখেছিলাম স্বপ্নে ওরে স্বপ্নে ভালোবাসা দাঁড়িয়েছিল মাথার সিংহনে ভালোবাসা দাঁড়িয়েছিল মাথার সিংহনে বড় লোকের বেটিল লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দিব লাল গেঁদা ফুল বড় লোকের বেটিল লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দিব লাল গেঁদা ফুল কিনে কোথা যাবি ওরে ও যাবি যা কিনে কোথা যাবি ওরে ও যাবি দুদিন পরে আমার ছাড়া আর কারবা হবে দুদিন পরে আমার ছাড়া আর কারবা হবে বড় লোকের বেটিল লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দিব লাল গেঁদা ফুল বড় লোকের বেটিল লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দিব লাল গেঁদা ফুল বড় লোকের বেটিল লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দিব লাল গেঁদা ফুল বড় লোকের বেটিল লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দিব লাল গেঁদা ফুল বড় লোকের বেটিল লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দিব Come on, everybody! Thank you so much. इतना खामोशी क्यों है? कहा गया मेला घर का जोश, तो सभी मिलके बोलो मेला घर की। एकदम पीछे वालों ने आवाज दिया, थैंक यू वेरी मच। तो बार बार एक रिक्वेस्ट आ रहा था, हमारे पीछे जो हमारे ऑडियंस खड़े हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सामने जितने सारे ऑडियंस आप लोग खड़े हुए हैं, आप लोगों की बदौलत उन लोगों को अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है। তো আমি অনুরোধ করব যারা সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আপনাদের প্রত্যেকের জন্যই কিন্তু বসার ব্যবস্থা করেছে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট। আমার চোখের সামনে অনেকগুলো চেয়ার ফাঁকা পড়ে রয়েছে, দয়া করে আপনারা সেই চেয়ারগুলোতে বসুন। আমাদের অনুষ্ঠান জাস্ট শুরু হলো, চলবে আরো দীর্ঘক্ষণ। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सभी लोगों को
संगीत की दुनिया में और मंच पर है मिरर बैंड।
so much. ऑडियंस एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए. That was Mirror Band, ladies and gentlemen. So ladies and gentlemen, अब तक हमारे सामने धमाकेदार परफॉर्मेंस एक के एक बाद दिए जा रहे थे हमारे मिरर बैंड. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से मिरर बैंड के लिए जोरदार तालियां मिल सकती है क्या? थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां इसलिए भी बनता है क्योंकि आपने जो अभी अभी मिरर बैंड देखा है यहाँ पर हमारे जितने भी आर्टिस्ट थे, चाहे वो बेस गिटार पे थे, चाहे वो लीड पे थे, चाहे वो ड्रम पे थे, वोकल पे थे, या फिर चाहे वो ऑक्टोपेड पे थे, ऑल आर टीनेजर्स. सभी बिलो 20 एज के हैं, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा एक जूनियर बैंड था. तो एक बार फिर से इसी बात पर जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू आवर मिरर बैंड ऑल्सो फॉर परफॉर्मिंग सो लाइवली एंड सो एनर्जेटिकली. एंड वाकई आज का ये जो इवेंट है, 5th इवेंट हमारे त्रिपुरा टूरिज्म का आपके शहर पे, हमारे खूबसूरत भारत में 2 ही महल ऐसा है जो जल में है. एक है राजस्थान का जल महल, दूसरा हमारे खुद का त्रिपुरा का नीर महल. इसके राजघाट के प्रांगण में हम सभी यहाँ पर एक साथ इस इवेंट का, इस शाम का आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सभी. सो अगला बैंड कौन है पपुदा? तो एनीबॉडी गाइस, कौन हो सकता है अभी इस मंच पर अपने सुरीला आवाज जो आप सभी के सामने रखने वाले हैं? कुछ अंदाजा है आप लोगों को? इतना खामोशी क्यों है? अरे ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? ये तो मेला घर है. तो मैं चाहूंगा यूनिटी प्रोमो फेस्ट 5th इवेंट के लिए एक जोरदार ताली हो जाए दोस्तों. हमारे जितने भी बैक साइड में जितने भी ऑडियंस खड़े हैं, क्या आप सभी से भी जोरदार तालियां मिल सकती हैं? स्पेशली बैक साइड, पीछे हमारे जितने भी ऑडियंस बैठे हैं, खड़े हैं, जितने भी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों से. और कुछ ही क्षणों में हमारे आज के इस कार्यक्रम की माननीय शुभ उद्घाटक तथा पर्यटन दफ्तर की माननीय मंत्री श्री सुशांत चौधरी महोदय हमारे बीच पधारेंगे. और इसी के बीच हम आप लोगों को लेकर चलेंगे संगीत की दुनिया में. तो चलिए, जितने सारे हमारे कलाकार हैं उन लोग थोड़ा बैलेंसिंग के लिए थोड़ा टाइम हम लोग उन लोग को देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अगर रेडी नहीं होंगे तो गाना ही नहीं होगा. तो कुछ ही टाइम हम लोग लेंगे आपके साथ. আর সত্যি এমন একটা সন্ধেবেলায় আপনারা প্রত্যেকে আজকে এখানে প্রেজেন্ট রয়েছেন, এই ত্রিপুরার সৌন্দর্যকে যারা আরও একটু বেশি মাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন, এই মেলাঘরবাসীর গর্ব, আমাদের স্বপ্নের, আমাদের গর্বের এই রাজপ্রাসাদ যেটাকে নাম দিয়েছিল নীরমহল. সত্যি নীরমহল শুধু মেলাঘরের গর্ব নয়, এটা আমাদের এই রাজ্যের গর্ব, এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের গর্ব এবং এই ভারতবর্ষের অলংকারও আমরা বলতে পারি. এই নীরমহলকে দেখার জন্য শুধু আমাদের রাজ্য নয়, আমাদের এই দেশের প্রত্যেকটা জায়গা থেকে অগণিত দর্শকরা ছুটে আসেন প্রত্যেক দিন. কিন্তু রাজ্যের ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট আমাদের রাজ্যের ট্যুরিজমটাকে এত একটা বেশিভাবে উচ্চ শিখরে নিয়ে যাচ্ছেন. আমরা দেখি প্রায় ফরেনাররা এসে ভিড় জমান এই নীরমহল দেখতে, যাদের চোখের এক ঝলক যখন নীরমহলের সেই প্রাসাদের উপর পড়ে তাদের মন হৃদয় একদম পুলকিত হয়ে যায়. এইটার গর্ব আমরা রাজ্যবাসী নিতে চাই. সত্যি মেলাঘরের নীরমহলে আজকের এরকম একটা প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে একদিকে নীরমহলের ঝকঝক মহল এই অন্ধকারের মধ্যেও আলোক রশ্মিতে সেজে উঠেছে, আর উপর দিকে এই মঞ্চে আপনাদের জন্য রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের শিল্পীরা একে একে তাদের পারফরমেন্সগুলো নিবেদন করছে আপনাদের জন্য. तो चलून संगीत की सुरीला सफर को आगे बढ़ाते हुए और कुछ ही क्षणों में हम लोग इस मंच पर जिनके आवाज सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो कुछ ही पलों में हम सभी लोग इंट्रोड्यूस करवा देंगे आप सभी लोगों के साथ. तो उर्वशी, एक बात बोलना चाहूँगा.
इस बार पिछले साल भी यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था, तुम भी थे, मैं भी था, वो स्टेज वहाँ पर हुआ था। इस साल स्टेज यहाँ पर है, दर्शक हमारे सामने है, क्या डिफरेंस नजर आ रहे हैं बोलो? जैसा कि हमारे पप्पूदा ने भी बोला है, पिछले बार का जो प्रोमो फेस्ट था वो नीरमल में भी हुआ था, एंड तब से आज तक वो यादें अभी भी ताजा है। एकदम। क्या कहते हो? तब का प्रोमो फेस्ट एक धमाकेदार और बेहद ही सक्सेसफुल था, और इस साल भी हम उसी उम्मीद के साथ आए हैं। तो क्या कहते हो मेलाघर वासियों? पिछली बार आप लोगों ने भर भर के हमें प्यार दिया था, और इस बार भी उसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं। और इस बार आप देख ही सकते हैं, इतनी सारी ऑडियंस है, इतना सारा यहाँ पर लोग हैं, और लगता है कि इस बार पिछले बार से धमाका डबल होने वाला है। आपको क्या लगता है? एकदम। रात धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और माहौल भी कुछ रंगारंग हो रहा है। तो दिस प्रोग्राम ईयर वी क्रेडिट गोज टू टूरिज्म डिपार्टमेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर टूरिज्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। एक बार सभी दर्शकगणों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, त्रिपुरा टूरिज्म के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एक और ताली बजाने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर मेरे को एंकर पप्पूदा ने फॉरेनर्स के बारे में बात की थी। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा दूसरा ऐसा राज्य है जो सिक्किम के बाद सबसे ज्यादा फॉरेनर्स रिसीव करता है, फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो इसी बात पे एक बार जोरदार ताली हो जाए। कम ऑन एवरीवन। सच्ची में मेलाघर जैसे शान बढ़ाया है त्रिपुरा का, ऐसे जो लोग हम त्रिपुरा में रहते हैं, तो भारत के बारे में एक बात मैं बोलना चाहूंगा। जरूर जरूर। भारत एक ऐसा देश जिसका हर एक नदी हमारे लिए गंगा है, जिसका हर एक कंकर हमारे लिए शंकर है, जिसके हर एक मिट्टी हमारे लिए स्वर्ग है। मरने के बाद जब हमारा अस्थियों को कोई गंगा जल में अर्पण करेगा तो एक ही आवाज आएगा, मेरा भारत महान है। तो देवी और सज्जनों, मेरा देश के लिए तो एक ताली बजा दीजिए। Come on everyone. थैंक यू सो मच। ऐसा ही सपोर्ट, ऐसा ही प्यार बरकरार रखिएगा, क्योंकि ये जो मेलाघर का इवेंट है, जो यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 का 5th डेस्टिनेशन है, आज पहला दिन, जिसका जो ऑफिशियल इनॉग्रेशन प्रोग्राम है कुछ ही देर में हम शुरू करने जाएंगे। हमारे बीच हमारे आज के इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे माननीय मंत्री पंचायत एवं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट श्री किशोर बर्मन सर भी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही उनके साथ हमारे अन्य जो विशेष अतिथिगण हैं वो सब भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और बहुत ही जल्द हम आज के कार्यक्रम के जो उद्घाटनकर्ता और जो मुख्य अतिथि है, स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो वो शख्स जिसके बदौलत आज सब हम त्रिपुरा को एक नए रूप में पहचानते हैं, त्रिपुरा के एक नए प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, हमारे नन अदर दैन डायनामिक पर्सनालिटी होल्डर और ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुशांत चौधरी सर बहुत ही जल्द हमारे बीच मौजूद होंगे। उनके आने के बाद ही हम आज के इस जो खूबसूरत शाम का जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम है वो शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सब जैसा कि देख सकते हैं, मंच पर हमारे जितने भी बैंड मेंबर्स हैं, हमारे अगले बैंड के, वो सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रेडी हो रहे हैं और बहुत ही जल्द आप सभी के लिए धमाकेदार और रंगारंग कार्यक्रम आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो एक ही गुजारिश रहेगी कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं सिर्फ मेलाघर से ही नहीं आए हैं, जैसा कि टूरिज्म का जो यूनिटी प्रोमो फेस्ट का इस बार मोटो भी है कि हर बार की तरह इस बार भी हम लोकल आर्टिस्ट को, लोकल टैलेंट्स को एक मंच देंगे। लेकिन लोकल टैलेंट्स के साथ साथ हम जैसा कि जानते हैं कि हर डेस्टिनेशन में हम एक सेलिब्रिटी आर्टिस्ट भी लेकर आ रहे हैं, ताकि एक त्रिपुरा के टूरिज्म को, त्रिपुरा के लोगों को,
त्रिपुरा के इस मंच को एक नया आयाम मिले, एक नई पहचान मिले। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे आज के इस मंच पे बहुत दूर दराज से हमारे बहुत सारे कलाकार आए हैं। तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे कलाकार की बस एक ही तमन्ना होती है कि ऑडियंस का भरपूर प्यार। अगर आप सभी का प्यार हमारे साथ रहेगा तो ये कार्यक्रम और भी खूबसूरत रहेगा। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए एंड हमारे अगले परफॉर्मर्स के लिए एक बार फिर से जोरदार चीयरिंग के साथ साथ तालियां भी हो जानी चाहिए एवरीवन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा और हम वक्त दे देते हैं हमारे परफॉर्मर्स बैंड मेंबर्स को थोड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बैलेंसिंग के लिए। देन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर बैंड ऑन द स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन।
हेलो 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 तो देवी और सज्जनों, खत्म हुआ इंतजार, खत्म हुआ बेचैनी। तो चलिए आप सभी लोगों को लेकर चलेंगे संगीत की दुनिया में। तो अभी मंच पर है बैंड, इस स्टेट की बहुत ही मशहूर बैंड म्यूजिकल रेनबो। तो एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इस मंच पर संगीत की बहार लेकर आ रहा है लिपिका आचार्य जी।
নমস্কার, গুড ইভিনিং। প্রথমেই ত্রিপুরা ট্যুরিজম দপ্তরকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমাদের মিউজিক্যাল রেইনবো পুরো টিমের পক্ষ থেকে অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। We are really very proud to be a part of such a wonderful event. আমাদের সঙ্গে রাজ্যের গুণী মিউজিশিয়ানসরা যারা আছেন ওনাদের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। বাদিক থেকে লিড গিটারে আছেন সৌমেন কান্তি ঘোষ, কিবোর্ডে পার্শিক ঘোষ, অক্টোপেডে আছেন আমাদের রাজ্যের অত্যন্ত স্বনামধন্য নাম ডক্টর কিশোর ভট্টাচার্য, হ্যান্ডসোনিকে আছেন বিনিময় আচার্য এবং বেস গিটারে বিনয় দেববর্মা। সকলেই আপনাদের ভীষণ পরিচিত মুখ, রাজ্যের অত্যন্ত গুণীজন। তো আমি আমার পারফরমেন্স শুরু করছি। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोल जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बुझा दो आग दिल की, या इसे खुल कर हवा दे दो, बुझा दो आग दिल की, या इसे खुल कर हवा दे दो, जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा
ऑडियंस एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। दैट वॉज आवर सिंगर श्रीमती लिपिका आचार्य जी। तो चलिए एक और फ्रेश आवाज के साथ आप सभी के सामने पेश है सिंगर द बिप्लब घोष ऑन द स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो 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 हेलो। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में नैनों में ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैने ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैने ये तेरे, तेरे मस्त मस्त धोखे मेरे दिल का ले गए जय, मेरे दिल का ले गए जय, तेरे मस्त मस्त धोने, तेरे मस्त मस्त धोने मेरे दिल का ले गए जय, मेरे दिल का ले गए जय, तेरे मस्त मस्त धोने। সবাই মিলে একসাথে पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाय, धड़का धड़का हाय, पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाय, धड़का धड़का हाय, जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का, भड़का हाय, भड़का भड़का हाय, नींदों में गुल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए जय, मेरे दिल का ले गए जय, तेरे मस्त मस्त दोने, ओ तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए जय, मेरे दिल का ले गए जय, तेरे मस्त मस्त दोने। माही वे आप सा दिल ये बेताब सा, तरपा जाए तरपा तरपा जाए, माही वे आप सा दिल ये बेताब सा, तरपा जाए तरपा तरपा जाए, नीनों की झूल में उतरा था यूं ही दिल, डूबा जाए
भी दीवाने तेरे होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए थे। सब एक साथ हो, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए थे, मेरे दिल का ले गए थे, तेरे मस्त मस्त दोने। Thank you all, thank you. तो चलिए, आप सभी हैं आज यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 की आज 5th इवेंट पर, और सब मिलकर हम मजा ले रहे हैं एक बेहतरीन परफॉर्मेंस का। अभी इस मंच पर है म्यूजिकल रेनबो की और एक बेहतरीन कलाकार मिसेस रोमा दास। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। লোকসঙ্গীত দিয়ে শুরু করছে আমার আজকের অনুষ্ঠান। মেদিনীপুরের আয়না সিরন, বাঁকুড়ার ওই ফিতা, আরে যতন কইরে বাঁধলি মাথা, তাও যে বাঁকা সিথা। তেজপাড়িয়া রাজকুমারী, গলায় চন্দ্রহার, আরে দিনে দিনে বাড়ছে তোমার রূপেরই বাহার। কালো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন,
तो चलिए और एक आवाज आप सभी लोगों के सामने पेश करने के लिए मैं बुला रहा हूं शुभ्र शंकर लश्कर को। एक जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। हेलो रोमियो जूलियट लैला मजनू शीर और फराद इनका सच्चा इश्क जमाने को है अब तक ख्याल। याद मुझे भी आया है एक ऐसे दिलवर का नाम जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबा कहानी प्यार की, किसी ने जान दी तो किसी ने जान ली। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना था। एक हसीना थी एक दीवाना था, समा क्या ज़माना था। वो मिले रोज मिलने लगे, एक दिन वो मिले रोज मिलने लगे। फिर मोहब्बत हुई बस कयामत हुई। हो गए तुम कहाँ सुन के ये दास्तां, लोग हैरान है क्योंकि अनजान है इश्क की वो गली। बात जिसकी चली उस गली में तेरा आना जाना था। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र थी क्या समा था क्या ज़माना था। एक हसीना थी एक दीवाना था। उस हसीन कहा सुनो जाने बाबा ये फलक है जमीन तेरे बिन कुछ नहीं। उस पे मरती हूँ मैं प्यार करती हूँ मैं, बात कुछ और थी वो नजर चोर थी। उसके दिल में छुपी चाहत दौलत की थी। प्यार का वो फकत एक बहाना था। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र थी क्या समा था क्या समा
क्या बात, क्या बात। एक जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। तो चलिए इस शाम की और कोई शोभा बढ़ाते हुए हम अगले कलाकार को अभी इस मंच पर बुलाने जा रहे हैं दोस्तों। अपने सुरीला आवाज़ के साथ मंच पर आ रही हैं काकोली। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है
एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस काउकली के लिए. Thank you so much to Miss Kaukli for this beautiful song. हेलो गुड इवनिंग ऑल. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी बीच हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि है, जिनके बदौलत आज सभी हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिस एंटायर त्रिपुरा's tourism new identity, none other than our honorable minister sir श्री सुशांत चौधरी सर. एक बार सभी जोरदार तालियों के बीच हमारे माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत कीजिए. कम ऑन एवरीवन, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें. और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन द स्टेज वी हैव आवर लास्ट सिंगर्स ऑफ दिस म्यूजिकल रेनबो बैंड, दैट इज सिंगर तमल दास एंड मिस्टर अनिंदर कंचन दत्ताराय ऑन द स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन. हेलो. Come on, everybody. तुझे लागे ना नजरिया, क्यों ना हो रे तू चुनरिया, तुझे लागे ना तेरी चिन्नी का है मेरे दिल में गिराए रे बिचुरिया बिचुरिया बिचुरिया, निगाह है मेरे दिल में गिराए रे बिचुरिया बिचुरिया. हाय तेरा शर्माना, तौबा तेरा इतराना, जो भी देखे हो जाए वो दीवाना तेरा. सोने जैसा तन तेरा, भोलापन तेरा, मुझको भी करेगा या दीवाना तेरा. ओ सुन बाकी रे गुजरिया, बोले ये डगरिया, ओ सुन बाकी रे गुजरिया, बोले ये डगरिया. लचके कमरिया के ढलके गगरिया के टूटी रे बजरिया बजरिया, लचके कमरिया के झलके गगरिया के टूटी रे बजरिया. ट्रिब्यूट टू धर्मेंद्र जी. Come on! उसने कहा तो हर बात को इशारे में, जिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में. उसने कहा तो हर बात को इशारे में, जिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में. रेशमी दुपट्टा में कभी के हुलारे में, मेले में अकेले फिरी बाजार जाने में, कौन सा बनाया ना बहाना बहाना बहाना. मैं जट यमला बगला दीवाना, और अब्बा किसी बात न जाना. के ओ मैनू प्यार करदी है, तने उत्ते वो मरदी है, के ओ मैनू प्यार करदी
थैंक यू वेरी मच। Come on audience, एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए म्यूजिकल रेनबो बैंड के लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ हमारा जो पहला जो हमारे इवेंट आज का ये जो 5th डेस्टिनेशन है, मेला घर के नीरमहल के राजघाट प्रांगण में हमारा जो यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 का जो पहला इवेंट, उसका जो पहला सेशन है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने समापन किया है जिसका। एंड हमारे आखिरी बैंड थे म्यूजिकल रेनबो बैंड, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपना पूरा परफॉर्मेंस हमारे सामने प्रस्तुत किया। और अभी कुछ ही देर में हम आज के इस कार्यक्रम का जो ऑफिशियल इनॉग्रेशन प्रोग्राम है वो शुरू करने जा रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन त्रिपुरा टूरिज्म की ओर से आप सब जितने भी गणमान्य अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, सभी दर्शकगण जो आज के इस कार्यक्रम को और भी यादगार बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आप सभी का हम तहे दिल से फिर से एक और बार स्वागत करते हैं यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025। रात धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और माहौल भी कुछ रंगारंग हो रहा है। इसी में जम रहा है हमारा प्रोमो फेस्ट 2025 5th इवेंट का आज का पहला दिन का कार्यक्रम। काफ़ी सारे दर्शक हमारे बीच आज मौजूद है। अब भारी मात्रा में उत्सुक है आज के इस कार्यक्रम का पूरा मजा लेने के लिए। तो चलिए कुछ ही क्षणों में हमारा इस मंच पर हमारा जो इनॉग्रल प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथिवृंद हमारे बीच मौजूद है। मंच की प्रिपरेशन के बाद हम एक एक करके हमारी आज के इस कार्यक्रम की सभी अतिथिगण को हम मंच पर बुलाएंगे। সত্যি আজকের এই সন্ধ্যাটুকু আপনাদের উপস্থিতিতে নান্দনিক একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে নীরমহলের সৌন্দর্য আর অপরদিকে এই মঞ্চে রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের শিল্পীদের অসাধারণ পারফরমেন্সগুলো আপনাদের জন্য নিবেদিত হচ্ছে। আর আমরা অল্প একটু সময়ের মধ্যেই আজকে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025-এর 5th ইভেন্টের আজকের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আর অল্প একটু সময়ের মধ্যেই এইখানে আমরা করতে যাব। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধক থেকে শুরু করে সম্মানীয় অতিথি, বিশেষ অতিথিরা ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছেন। আমরা অল্প একটু মঞ্চ প্রস্তুতির পরেই আমরা একে একে আমাদের আজকের অতিথিদের আমরা মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো। কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই, সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরেই কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠান শেষ নয়। কারণ আজকের প্রথম দিনের শেষ নিবেদন, যার গান শুনতে আপনারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছেন, ইতিমধ্যেই যার ব্যানার ইতিমধ্যে গোটা জেলার মধ্যে আলোকিত করেছে এবং আপনারা উৎসুকের সঙ্গে অপেক্ষায় ছিলেন কবে হবে নীরমহলের প্রোমো ফেস্ট। দেখতে দেখতেই আজকে আমরা আপনাদের মাঝে চলে এসেছি এবং আজকের এই সন্ধ্যাটুকু গানে গানে নিবেদন করতে আমাদের মাঝে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন কৌশিক রয় চৌধুরী। আমরা অবশ্যই শিল্পীর গান শুনব, কারণ গান আমরা প্রত্যেকেই ভালোবাসি। কথাই বলে সঙ্গীত এমন একটা জিনিস, সঙ্গীত এমন একটা জিনিস যা মানুষের সুখেও থাকে, যা মানুষের দুঃখেও থাকে। আমরা গান ভালো পাই না, পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। আমরা যেমন গান ভালো পাই, শিল্পীকেও আমরা ভালোবাসি, শিল্পীকেও আমরা শ্রদ্ধা করি। গোটা অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছে আপনাদের জন্য। আজকে প্রথম দিনে নিবেদন রইল, আগামীকালকেও হবে আমাদের প্রোমো ফেস্টের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান। আজকের মতো আগামীকালকেও ঠিক 4:30 থেকে শুরু হয়ে যাবে এই মঞ্চে দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান। আপনাদের প্রত্যেককে আগামীকালকেও সাদর আমন্ত্রণ রইল ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে। আমরা অল্প একটু সময় আপনাদের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি, তারপরই আমরা শুরু করে দেব আমাদের আজকের প্রথম দিনের উদ্বোধনী পর্বের অনুষ্ঠান। ধন্যবাদ। बिल्कुल सही दोस्तों, जैसा कि मेरे को एंकर ने भी बोला है, आज हम नीरमहल के इस राजघाट के खूबसूरत प्रांगण में आप सभी के साथ
यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 का जो 5वां डेस्टिनेशन है, उसका पहला इवेंट का इनॉग्रेशन सेशन और कुछ ही देर में हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि त्रिपुरा राज्य के पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री महोदय श्री सुशांत चौधरी सर, जिनके बदौलत आज हम सब एक नए त्रिपुरा को पहचानते हैं। त्रिपुरा की टूरिज्म हिस्ट्री को जिन्होंने एक नया आयाम दिया, एक नया प्लेटफॉर्म दिया, जिनके बदौलत आज हम एक नए त्रिपुरा को पहचानते हैं, जिनके प्लानिंग ने और जिनके मार्गदर्शन ने आज त्रिपुरा को वो मंच दिया है जहां ना केवल त्रिपुरा, ना केवल उत्तर पूर्व बल्कि पूरा भारत, और ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व आज त्रिपुरा को पहचानता है। त्रिपुरा, जैसा कि आपको बताया था मैंने, कि उत्तर पूर्व का वो दूसरा ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं और जिसके लिए हम तहे दिल से टूरिज्म विभाग का हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं, उपस्थित अतिथिगण, हमारे बीच हमारे इनॉग्रेटर एवं चीफ गेस्ट श्री सुशांत चौधरी, माननीय मंत्री टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, उनके साथ साथ हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं हमारे सम्माननीय अतिथि माननीय मंत्री हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा श्री किशोर बर्मन जी। साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्रीमती सुप्रिया दास दत्ता महोदया, माननीय सभाधिपति सिपाही जला जिला परिषद, वो भी हमारे बीच आ चुकी हैं। हम महोदया का भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागत करते हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं हमारे विशेष अतिथि श्री बिंदु देवनाथ, माननीय एमएलए महोदय त्रिपुरा विधानसभा। उपस्थित हो चुकी हैं श्रीमती अंतरा सरकार देव महोदया, माननीय विधायिका महोदय त्रिपुरा विधानसभा। साथ ही उपस्थित हो चुके हैं श्रीमती अनामिका घोष पाल रॉय महोदया, माननीय चेयरपर्सन मेलाघर म्युनिसिपल काउंसिल। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं श्रीमती शारदा चक्रवर्ती, माननीय चेयरपर्सन सोनामुरा नगर पंचायत। साथ ही उपस्थित हो चुके हैं श्री स्वपन कुमार दास महोदय, माननीय चेयरमैन नौलछर पंचायत समिति। साथ ही उपस्थित हो चुके हैं श्री उत्तम कुमार चकमा IAS महोदय, माननीय सचिव महोदय त्रिपुरा टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं माननीय ADM एवं कलेक्टर सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट श्री उपेंद्र जमातिया IAS महोदय। साथ ही उपस्थित हो चुके हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष अतिथि श्री विजय देवनाथ IPS सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट। साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष उपस्थित हो चुकी हैं श्री पवित्र कुमार दास, प्रेसिडेंट रुद्र सागर उद्बास्तु फिशरमैन समवाय समिति लिमिटेड। और साथ ही उपस्थित हो चुके हैं त्रिपुरा के पर्यटन विभाग के माननीय अधिकर्ता श्री प्रशांत बादल नेगी IAS महोदय। और कुछ ही देर में हम हमारे समस्त गणमान्य अतिथिगणों का मंच पर स्वागत करेंगे एवं शुरू करेंगे आज के इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन प्रोग्राम। और साथ ही दोस्तों, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि इस फेस्ट की जो यात्रा है वो बहुत खास रही है। पिछले साल इस फेस्ट का नाम था प्रोमो फेस्ट और इस फेस्ट ने हमारे त्रिपुरा में बिजनेस, लोकल टैलेंट्स और हमारे पूरे त्रिपुरा टूरिज्म को एक नई पहचान दी थी। और इसी सक्सेस ने हमें एक नया विजन दिया और साथ ही उस विजन के साथ हम फिर से आप सभी के सामने यहाँ हाजिर हुए हैं यूनिटी प्रोमो फेस्ट एक नए नाम के साथ, जिसका उद्देश्य है लोगों को जोड़ना, संस्कृति को जोड़ना और त्रिपुरा को एक मंच पर लाना, जिसकी शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई कि पूरे त्रिपुरा में एक रौनक फिर से लौट आई। 8 और 9 नवंबर को पहला इवेंट हुआ नारिकेल कुंज दुम्बुर में। दुम्बुर जो त्रिपुरा का एक ऐसा स्वर्ग जैसा स्थान जहां नीला पानी, हरी वादियां और शांत झील मन को सुकून देती है। 38 खूबसूरत दीपों से घिरा वो स्थान त्रिपुरा की प्राकृतिक सुंदरता का असली प्रतीक है। इतने सुंदर माहौल में बॉलीवुड फेम और डॉटर ऑफ त्रिपुरा कृष्ण कली शाह ने अपने परफॉर्मेंस से ऐसा जादू बिखेरा कि पूरा दुम्बुर झूम उठा था।
इसके बाद हम सीधे चले गए हमारे दूसरे इवेंट साउथ त्रिपुरा बिलोनिया में, जहां पर बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छाल ने अपनी सुरीली आवाज से एक ऐसा जादू बिखेरा कि पूरा बिलोनिया के साथ साथ पूरा त्रिपुरा फिर से झूम उठा और वहां इतने सारे लोग इकट्ठा हुआ कि हाथों में गिनती छूट गई। 30 से 40 हजार लोग। তো চলুন শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের উদ্বোধনী পর্বের অনুষ্ঠান। हेलो चेक তো চলুন আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের উদ্বোধনী পর্বের অনুষ্ঠান। এই পর্বে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025-এর 5th ইভেন্টের শুভ উদ্বোধক তথা রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথি তথা উচ্চশিক্ষা পঞ্চায়েত এবং সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী কিশোর বর্মন মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সিপাহীজলা জেলা পরিষদের মাননীয় সভাধিপতি শ্রদ্ধেয়া সুপ্রিয়া দাস দত্ত মহোদয়াকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রী বিন্দু দেবনাথ মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়াকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী বিল্লাল মিয়া মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তথা মেলাঘর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সম্মানীয় চেয়ারপারসন শ্রীমতী অনামিকা ঘোষ পল রয় মহোদয়াকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের সম্মানীয় চেয়ারপারসন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী শারদা চক্রবর্তী মহোদয়াকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি নলছর পঞ্চায়েত সমিতির সম্মানীয় চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় শ্রী স্বপন কুমার দাস মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি শ্রদ্ধেয় শ্রী ইউকে চাকমা মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সিপাহীজলা জেলার মাননীয় অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সমহর্তা শ্রদ্ধেয় শ্রী উপেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি শ্রী বিজয় দেববর্মা আইপিএস সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় উত্তম দাস মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি পিন্টু আইচ মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী পবিত্র কুমার দাস প্রেসিডেন্ট রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু ফিশারম্যান সমবায় সমিতি লিমিটেড মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক শ্রী প্রশান্ত বাদল নেগি आईएएस डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट। एक बार फिर से मंच पर आसीन हमारे सभी आज के इस कार्यक्रम के गणमान्य अतिथिगणों का हम यूनिटी प्रोमो फेस्ट के 5वें डेस्टिनेशन नीरमहल के राजघाट के जो प्रांगण है यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथ ही सभी दर्शकगणों से निवेदन करोगे कि मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथिगणों का एक बार फिर से जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। कम ऑन एवरीवन। तो चलिए अब मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का हम एक एक कर उनको फूलों के गुलदस्ते एवं पारंपरिक त्रिपुरा की रिशा भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में औपचारिक रूप से उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि राज्य के पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुशांत चौधरी महोदय का एक बार जोरदार तालियों से फिर से उनका स्वागत करें। महोदय का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। अब हम स्वागत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय मंत्री हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा श्री किशोर बर्मन महोदय जी का एक बार उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। अब हम एक एक करके सभी गणमान्य अतिथिगणों का हम मंच पर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं फूलों के गुलदस्ते एवं साथ ही उनका स्वागत करेंगे त्रिपुरा के पारंपरिक रिशा भेंट करके।
So, ladies and gentlemen, this is the 5th event of Unity Promo Fest 2025. Ladies and gentlemen. একে একে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দদের আমরা পুষ্পস্তবক উত্তরীয় পরি আমরা বরণ করে নিচ্ছি। আমি চাইবো আপনাদের হাততালির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শোভাকে আবারও বাড়িয়ে তুলবার জন্য। আমরা বরণ করে নিলাম প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিল্লাল মিয়া মহোদয়কে। আমরা বরণ করে নিলাম শ্রদ্ধেয় শ্রী ইউকে চাকমা, সেক্রেটারি অফ ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা মহোদয়কে আমরা এই পর্বে বরণ করে নিলাম। আমরা বরণ করে নিচ্ছি শ্রদ্ধেয় শ্রী বিজয় দেববর্মা, আইপিএস সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ, সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট। আমরা বরণ করে নেব শ্রী উপেন্দ্র জমাতিয়া, আইএএস এডিএম এন্ড कलेक्टर, सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट। मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का हम एक एक करके उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम की शोभा गरिमा को और भी बढ़ाया है और भी हमें प्रोत्साहन किया है अपनी उपस्थिति के साथ। আমরা বরণ করে নিলাম সোনামুড়া মিউনিসিপাল কাউন্সিলের চেয়ারপারসন শ্রদ্ধেয় শারদা চক্রবর্তী মহোদয়াকে। আমরা এই পর্বে বরণ করে নিচ্ছি শ্রদ্ধেয় শ্রী উত্তম দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবক। এই মঞ্চে রয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথি হিসেবে। আমরা মহোদয়কে এই পর্বে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। আমরা এই পর্বে বরণ করে নিচ্ছি শ্রীমতী অনামিকা ঘোষ পাল রয়, অনারেবল চেয়ারপারসন মেলাঘর মিউনিসিপাল কাউন্সিল। আমরা বরণ করে নিচ্ছি শ্রদ্ধেয় শ্রী স্বপন কুমার দাস, চেয়ারম্যান নলছর পঞ্চায়েত সমিতি। ইতিমধ্যেই আমাদের মঞ্চে উপবিষ্ট সকল অতিথিদের আমরা পুষ্পস্তবক এবং উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নিলাম। এবারে প্রদীপ প্রজ্বলন করে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025-এর 5th ইভেন্টের শুভ সূচনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধক তথা রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে, তারই সঙ্গে মঞ্চ উপবিষ্ট প্রত্যেককে প্রদীপ প্রজ্বলনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के इस यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 का जो 5वां डेस्टिनेशन है मेलाघर के इस नीरमहल राजघाट के प्रांगण में दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। दोस्तों, दीप की लौ कहती है अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी जीत जरूर हासिल कर लेती है। एक जोरदार ताली चाहूंगा इस शुभ पर्व के लिए। প্রদীপের প্রজ্বলিত দীপ শিখা উদ্ভাসিত করবে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানকে, আমরা এটাই কামনা করি। এই প্রদীপ হবে মঙ্গলের প্রদীপ, এই প্রদীপ হবে শুভ চেতনার প্রদীপ, এই প্রদীপ হবে অশুভ শক্তি বিনাশের প্রদীপ। একে একে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দরা প্রদীপ প্রজ্বলনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। वाकई संस्कृत में एक बहुत फेमस पंक्तियां है कि शुभम करोतिम कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुति। जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है और धन संपदा देता है, ऐसे पवित्र अग्नि की ज्योति को हम नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। और उसी पवित्र अग्नि की ज्योत से हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। जो शुरुआत की जा रही है हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि राज्य के पर्यटन दफ्तर के माननीय मंत्री श्री सुशांत चौधरी जी के कर कमलों द्वारा। महोदय का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही अन्य गणमान्य अतिथिगणों का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस पवित्र पर्व के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन करने के लिए, सुआगाज करने के लिए आप सभी का तहे दिल से हम अभिनंदन धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आभार सभी अतिथिगणों का। এই পর্বে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন।
অনুগ্রহ করে শুনবেন, আমাদের এই পর্বে আমরা জাতীয় সঙ্গীত গাইব। আপনারা প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়ে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে জাতীয় সঙ্গীতকে গেয়ে জাতীয় সঙ্গীত এবং আমাদের দেশমাতৃকাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। सभी से अनुरोध करूंगी, कृपया आप सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ दिस टाइम वेलकम एड्रेस। आई रिक्वेस्ट टुडेज प्रोग्राम श्री प्रशांत बादल नेगी, IAS, Director of Tourism Department, Government of Tripura. Please come, sir, and deliver your welcome address. मंच पर उपस्थित आज के इनॉग्रेटर एंड चीफ गेस्ट श्री सुशांत चौधरी सर, ऑनरेबल मिनिस्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। गेस्ट ऑफ ऑनर श्री किशोर बर्मन सर, ऑनरेबल मिनिस्टर हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। स्पेशल गेस्ट श्रीमती सुप्रिया दास दत्ता, ऑनरेबल सभाधिपति सिपाही जला जिला परिषद। श्री बिंदु देवनाथ, ऑनरेबल MLA त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली। श्रीमती अंतरा सरकार देव, ऑनरेबल MLA त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली। श्रीमती अनामिका घोष पॉल रॉय, ऑनरेबल चेयरपर्सन मेलाघर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। श्रीमती शारदा चक्रवर्ती, ऑनरेबल चेयरपर्सन सोनामुरा नगर पंचायत। श्री स्वपन कुमार दास, ऑनरेबल चेयरपर्सन नलचर पंचायत समिति। श्री UK चकमा सर, IAS, सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। श्री विजय दे वर्मा, IPS, SP, सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट। श्री पवित्रा कुमार दास, प्रेसिडेंट रुद्रसागर फिशरमैन संबयो समिति लिमिटेड। उत्तम दास, सोशल वर्कर। श्री पिंटू आइच, सभाधिपति। बिलाल मियाँ, एक्स मिनिस्टर एवं नीर महल के सभी जनमानस, सभी को मेरा नमस्कार। आज के इवेंट में जिस रोशनी और जिस उजाले के साथ आज हम 5th यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 का आगाज़ करते जा रहे हैं, इस फायर क्रैकर से बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई और आगाज़ हो सकता था। ये जो यूनिटी प्रोमो फेस्ट है, इसका जो मेन उद्देश्य है, टूरिज़्म को बढ़ावा देना तो है ही है, साथ ही साथ जो लोकल रोजगार है, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, उसको बढ़ाना है, और साथ ही साथ जो यहाँ के कल्चर है, जो टैलेंट है, उसको एक प्लेटफॉर्म देना है। तो इसके लिए त्रिपुरा सरकार अपने पूरे जोरों शोर से इस कार्य में लगी हुई है। और एक बार पुनः आप सभी को बधाई कि ताकि जो टूरिज़्म की जो पोटेंशियल है, न केवल नेशनल लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल तक भी पूरा डिपार्टमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट से पहुंचा सके। एक बार पुनः आज के इवेंट में जो 2 दिन का होने वाला है, आप सभी का एक बार और से पुनः वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं त्रिपुरा पर्यटन विभाग के माननीय अधिकर्ता महोदय श्री प्रशांत बादल नेगी IAS महोदय का, उनके स्वागत संभाषण के माध्यम से आज के इस यूनिटी प्रोमो फेस्ट के 5th इवेंट नीरमहल के इतने खूबसूरत प्रसाद में उपस्थित सभी अतिथिगणों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
अब मैं निवेदन करूंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग पंचायत एवं अन्य विभाग श्री किशोर बर्मन महोदय को कि उनके वक्तव्य के साथ हम सभी को उत्साहित करें एवं प्रोत्साहित करें। সবাইকে নমস্কার। ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র নীরমহলকে সামনে রেখে আজকের এই যে বিশেষ অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী এবং এই যে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট, যেটা গত বছর প্রোমো ফেস্ট নামে শুরু হয়েছিল, ত্রিপুরা পর্যটনকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে আনার যে অন্যতম কারিগর তথা মাস্টার মাইন্ড আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়, উপস্থিত আছেন সিপাহীজলা জেলার মাননীয়া জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত মহোদয়া, উপস্থিত আছেন সহসভাপতি শ্রদ্ধেয় পিন্টু আইচ মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা বিধানসভার দুজন বিধায়ক এবং বিধায়িকা শ্রদ্ধেয় বিন্দু দেবনাথ মহোদয় এবং শ্রদ্ধেয়া অন্তরা সরকার দেব মহোদয়া। এখানে উপস্থিত আছেন মেলাঘর পুর পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান অনামিকা ঘোষ পাল রায় মহোদয়া, উপস্থিত আছেন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের মাননীয় চেয়ারম্যান শারদা চক্রবর্তী মহোদয়া, নলছর আরডি ব্লকের মাননীয় চেয়ারম্যান স্বপন কুমার দাস মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের মাননীয় সেক্রেটারি ইউকে চাকমা মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের সিপাহীজলা জেলার সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ শ্রদ্ধেয় বিজয় দেববর্মা মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু সমবায় সমিতির মাননীয় সভাপতি পবিত্র কুমার দাস মহাশয়, উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম দাস মহাশয়, ত্রিপুরা সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া মহোদয়, আমার সামনে উপস্থিত সম্মানিত সকল অতিথিবৃন্দ, শিল্পী এবং পর্যটন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুরা এবং আমার প্রিয় দর্শনার্থীরা, আমি প্রথমেই এই প্রোমো ফেস্ট তার যিনি উদ্যোক্তা এবং আজকের এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের যিনি উদ্বোধক, আমি ওনাকে এবং ওনার দপ্তরকে আমি স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী হিসাবে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনার জন্য আমি ওনাদের এবং ওনাকে এবং ওনার দপ্তরকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমরা জানি যে আমাদের এই নীরমহলকে কেন্দ্র করে আগে শুধুমাত্র নীরমহল জল উৎসব নামে মাত্র বছরে একটা উৎসব এখানে হতো, কিন্তু আমাদের গত বছর থেকে আমাদের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রীর সুচিন্তিত চিন্তা ভাবনার ফলে
আমাদের বছরের ত্রিপুরা সরকারের যেই বাৎসরিক কার্যক্রমের যে ইয়ার ক্যালেন্ডার আছে, সেই ইয়ার ক্যালেন্ডারের সাথে আরেকটা প্রোগ্রাম আমাদের এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট হিসাবে আরেকটা প্রোগ্রাম আমাদের যুক্ত হয়েছে। ফলে আমাদের সরকারে বছরে অন্তত দুটো বড় প্রোগ্রাম আমাদের এই নীরমহলকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর হতে যাচ্ছে, যেটা আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি, আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। আমরা জানি যে আমাদের নীরমহল শুধুমাত্র ত্রিপুরার গৌরব নয়, নীরমহল হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি, নীরমহল আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের যেই সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্যের একটা অমূল্য সম্পদ। এবং আমরা যারা এখানে মেলাঘরবাসী যারা আছি, নীরমহল হচ্ছে এক কথায় আমাদের পরিচিতি। সুতরাং আজকের আমাদের এই যে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট, সেই প্রোমো ফেস্ট আমাদের সারা রাজ্যে শুধুমাত্র নীরমহল নয়, সমস্ত যে আমাদের পর্যটন কেন্দ্রগুলো আছে, সেই পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে এই ধরনের প্রোমো ফেস্টের ফলে সারা রাজ্যে এবং আমি বলবো যে সারা দেশের মধ্যে পর্যটনকে একটা নতুন সম্ভাবনা এবং সেই সম্ভাবনাকে আরও জোরদার করে সারা ভারতবর্ষের বুকে তোলার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। এবং এই উদ্যোগ আমি বলবো যে এক কথায় একটা অসাধারণ উদ্যোগ, যেই উদ্যোগের ফলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্য একটা পর্যটন হাব হতে পারে বা ত্রিপুরার পর্যটন কেন্দ্রগুলো বিশ্ব মানচিত্রের বুকে উঠে আসতে পারে। সেটা কিন্তু আমাদের মাননীয় এই মন্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে আজকে সারা ভারতবর্ষে কিন্তু আমাদের একটা বিশিষ্ট স্থান, আমাদের এই যে পর্যটন কেন্দ্রগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আজকে সারা ভারতবর্ষে একটা বিশিষ্ট স্থান সেখানে অর্জন করেছে। সুতরাং আমি এই পর্যটন দপ্তর এবং আমাদের মন্ত্রী মহোদয়কে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তাদের এই পরিকল্পনা এবং তাদের এই কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের যে নিষ্ঠা, এই নিষ্ঠার ফলেই কিন্তু ত্রিপুরার অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলোর সাথে সাথে আমাদের নীরমহলও কিন্তু আজ দেশ বিদেশের পর্যটন কেন্দ্রের আকর্ষণের একটা নতুন দিগন্ত কিন্তু আজকে উন্মোচন করছে। পাশাপাশি আমি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ দিতে আমি ভুলব না, কারণ আমাদের কিছুদিন আগে আমরা জানি, এক বছর আগে আমাদের দেশের মধ্যে যে G20 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, প্রথমবার আমাদের এই ভারতবর্ষ G20 সম্মেলন আয়োজন করার গৌরব অর্জন করেছিল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে। এবং এই G20 প্রতিনিধি যারা 60খানা দেশ থেকে তাদের প্রতিনিধি আমাদের ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তারা ভারতবর্ষের যে পর্যটন কেন্দ্রগুলি তারা ভ্রমণ করবেন, 100খানা পর্যটন কেন্দ্র সেখানে সিলেক্ট করা হয়েছিল, যেখানে যে 100খানা পর্যটন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে প্রথমে আমাদের নীরমহলের নাম কিন্তু সেখানে অন্তর্ভুক্তিতে ছিল না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পেসিফিক্যালি নিজে উদ্যোগ নিয়ে আমাদের এই নীরমহলকে G20 প্রতিনিধিদের পর্যটন স্থল হিসাবে 100 পর্যটন স্থলের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি করেছিলেন, যার ফলে আমাদের নীরমহল আগের চাইতে অধিক তুলনায় বিশ্ব মানচিত্রে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সারা বিশ্বের কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবং সেই সময় থেকে আমাদের এখানে পর্যটকদের আনাগোনা থেকে শুরু করে তাদেরকে কেন্দ্র করে যেই সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য এবং স্থানীয় যে অর্থনীতি, সেই অর্থনীতি কিন্তু লাফিয়ে সেখানে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে আমি আজকে এখান থেকে এই মঞ্চ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি আমি স্থানীয় বিধায়ক হিসাবে আমি অত্যন্ত গর্ব অনুভব করছি, কারণ আমাদের এই অঞ্চল ক্রমেই কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার একটি বিশিষ্ট পর্যটনের হাব হিসাবে সেটা বিকশিত হয়েছে। আর উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হিসাবে আমি দৃঢ়ভাবে বলছি যে ত্রিপুরার যুব সমাজ আমাদের আজকের যে পর্যটন ব্যবস্থাপনা, হসপিটালিটি, যে পর্যটনকে কেন্দ্র করে যেই সংস্কৃতির যেই সংরক্ষণ এবং যে বিভিন্ন ধরনের যেই উদ্যোগ যুব সমাজ আজকে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গ্রহণ করছে, সেই উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের উন্নয়ন এবং তাদের যে বিভিন্ন ধরনের সেই উদ্যোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন সুযোগ যেই দেওয়া হচ্ছে,
সেই সুযোগ প্রদান করার জন্য আমাদের রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে এই ধরনের ফেস্টের মধ্য দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন যেরকম হচ্ছে, সেরকম যুব সমাজকেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কাজের সুযোগ তার মধ্য দিয়ে প্রদান করা হচ্ছে এবং আনন্দ এবং বিনোদনের পাশাপাশি যুব সমাজকে যেই নেশাগ্রস্ত হওয়ার থেকে তাদেরকে সরিয়ে আনা এবং সমাজের মূল ধারাবাহিকতায় ফিরে আনার ক্ষেত্রে এই ধরনের আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি আবারও আমাদের রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়কে এবং তার দপ্তরকে এই ধরনের আয়োজনের জন্য আবারও অনেক অনেক সাধুবাদ, ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবং সবার কাছে আমার আগ্রহ থাকবে যে আমাদের যে মূল লক্ষ্য এই প্রোমো ফেস্ট আয়োজন করার মধ্য দিয়ে, সেটা হচ্ছে আমাদের অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলোর সাথে সাথে আমাদের নীরমহলকে একটা আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে আরও উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের যারা স্থানীয় শিল্পী যারা আছেন, স্থানীয় শিল্পী তাদের যেই সংস্কৃতির যে পরিবেশন বা তাদের সাংস্কৃতিক যেই সম্মান এবং যারা নতুন নতুন উদ্যোক্তা আছেন তাদেরকে সুযোগ প্রদান করা এবং আমাদের এই পর্যটনের মাধ্যমে আমাদের যে এই এলাকার অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানকে আরও সুযোগ প্রদান করা। সুতরাং আমাদের সকলের ভালোবাসা, আমাদের সকলের সহযোগিতা এবং আমাদের সকলের অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমাদের এই ফেস্টের আয়োজন সফল হয়ে উঠবে। আমি আশা করি সবার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সার্বিকভাবে যেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রোমো ফেস্ট আয়োজন করা হয়েছে সেটা সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং সাফল্যমণ্ডিত করার ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকে সহযোগিতা করব। এই আশা, প্রত্যাশা এবং বিশ্বাস রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন। আজও শিল্পীরা আছেন, আগামী দিনেও আরও শিল্পীরা আসবেন, তাদের যে উপস্থাপনা আপনারা সবাই উপভোগ করবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। কথা এমন এক জিনিস, বক্তা যদি বলেন শ্রোতারা সেটা কান পেতে শুনেন, তেমনই একজন বক্তা রয়েছেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এত সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় এই পর্বে আলোচনা রেখেছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা পঞ্চায়েত এবং সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় কিশোর বর্মন মহোদয়কে। वाकई हम महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं उनके इस प्रोत्साहना भरे शब्दों के लिए। दर्शकगण, त्रिपुरा की जो धरती है केवल प्राकृतिक सुंदरता की नहीं बल्कि हमारे आतिथ्य संस्कृति की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है और इसी आतिथ्य परंपरा को आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है हमारे त्रिपुरा में होम स्टेज का विस्तार। তো চলুন এই পর্বে হোমস্টে জিনিসটা আসলে কি তার পরিষেবা সেটা আমরা এই পর্বে আমাদের এলইডি স্ক্রিনে আমরা এটা ভিজুয়ালাইজ করব। তারপরেই আমরা ডেকে নেব যিনি এই হোমস্টে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাবেন। আমি এলইডি অপারেটরকে অনুরোধ করব সেই ভিজুয়ালটা প্লে করার জন্য। ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমানা ঘেঁষা শহর সাব্রুম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি এবং সীমান্ত পর্যটনের দারুণ সম্ভাবনায় ভরপুর। আর এই নতুন পর্যটন সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিতে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এখন প্রমোট করছে এমন আধুনিক ও পরিবার বান্ধব হোমস্টে। এদের মধ্যে অন্যতম শান্তি ভিলা হোমস্টে। এখানে আপনি পাবেন আরামদায়ক এসি ও নন এসি রুম, ঘরোয়া আতিথেয়তা, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও পর্যটক বান্ধব পরিবেশ। সাব্রুম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল প্লেগ্রাউন্ডের ঠিক পাশে অবস্থিত এই হোমস্টে দক্ষিণ ত্রিপুরা ভ্রমণের জন্য যেন আদর্শ কেন্দ্রবিন্দু। শান্তি ভিলা হোমস্টে, উইথ কমফোর্ট, এক্সপ্লোর দ্য বর্ডার বিউটি। শান্তির খুঁজে আপনারা ঘুরে আসতে পারেন সাব্রুমের শান্তি ভিলা হোমস্টে। এবারে এই হোমস্টে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট যিনি গ্রহণ করবেন
একটা জোরদার হাততালি হোক সৈকত দাসের জন্য। আমি সৈকত দাস মহোদয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আর এই হোমস্টে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটটি তুলে দেওয়ার জন্য আমি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। वाकई दोस्तों, जब घर के दरवाजे पर्यटकों के लिए खुलते हैं तो सिर्फ कमरों की ही नहीं बल्कि दिलों की भी दूरियां कम होती है। और ये केवल एक ठहरने की सुविधा नहीं है बल्कि संस्कृतियों का मिलन है। एक शब्द में या फिर एक पंक्ति में अगर बोले तो यूनिटी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन द स्टेज वी हैव मिस्टर शौकत दास, द ओनर ऑफ दिस शांति विला होम स्टे एट शाबरू, जिनको उनका इस होम स्टे का रजिस्ट्रेशन उनके हाथों में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि राज्य के पर्यटन मंत्री श्री सुशांत चौधरी महोदय एवं माननीय मंत्री श्री किशोर वर्मन जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही मिस्टर शौकत दास महोदय का भी हम बहुत बहुत उनको भी शुभकामना देते हैं उनके इस नए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। बहुत बहुत आभार। তো চলুন এই পর্বে আমরা আপনাদের আবারও নিয়ে যাব আলোচনার জগতে, যার আলোচনা শুনবার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে সেই সন্ধেবেলা থেকেই অপেক্ষায় ছিলাম। এই পর্বে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধক তথা রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করব আলোচনা রাখবার জন্য। সবাইকে নমস্কার জানাই। রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে আপনারা সবাই জানেন যে গত বছর রাজ্যের পর্যটনকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরার জন্যে এবং পর্যটনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে রাজ্যের যুব সমাজ এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্যে প্রমো ফেস্ট প্রথমবারের মতো আমরা আয়োজন করেছিলাম। যখন আমরা আয়োজন করেছিলাম আমাদের নিজেদের মধ্যেও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল যে কতটুকু সেটা সফল হবে, মানুষ কিভাবে গ্রহণ করবে, এত বড় কর্মসূচি আমরা আয়োজন করতে পারবো কিনা। দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে, ওনার অনুমতি নিয়ে নারিকেল কুঞ্জে প্রথমবারের মতো 2024 সালে আমরা প্রমো ফেস্টের আয়োজন করেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। ঐতিহাসিক সাড়া আমরা লক্ষ্য করেছি এবং পরবর্তী সময়ে এই নির্মহল, জম্পুই এবং আগরতলার আস্তাবল ময়দানে সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতবর্ষের বলিউডের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্রেয়া ঘোষালের উপস্থিতিতে আমরা তা সমাপ্ত করেছিলাম। অনুপ্রেরণা পেয়েছি মানুষের কাছ থেকে, আরো সাহস পেয়ে যে সফলতা আমাদের এসছে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে 2025 সালেও এই প্রমো ফেস্ট সারা রাজ্যে